दोस्तों, इस बात को तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि प्रेजेंट टाइम में ईसाई धर्म के बाद आबादी के लिहाज से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। इस्लाम को मानने वाले लोग आज के दौर में दुनिया के लगभग सभी इलाकों में पाए जाते हैं। मगर दोस्तों, जब कभी भी ऐतिहासिक तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर इस्लाम को लेकर बात की जाती है तो इस्लाम को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है जबकि दूसरे ग्रुप को शिया कहा जाता है। वजह यह है क्योंकि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन इस दुनिया से चले जाने के बाद इस्लाम दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था और ये दोनों ही ग्रुप आज तक लगातार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस वक्त आबादी के हिसाब से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, तो इसीलिए आज के दौर में हमारी इस दुनिया में मुस्लिम देश भी काफ़ी पाए जाते हैं। आपको अगर डिजिट के हिसाब से बताऊं तो 50 से 60 देश ऐसे हैं कि जो अपने आप को एक मुस्लिम देश के तौर पर ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे वो देश हैं कि जिसमें या तो मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि जिसमें 95% के करीब मुस्लिम आबादी है। मगर दोस्तों, जब जाहिर है मुसलमान दो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं यानी कि शिया और सुन्नी, तो जितने भी हमारी इस दुनिया में मुस्लिम देश हैं उनमें से किसी मुस्लिम देश में तो सुन्नी ज़्यादा हैं, वहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं कि जहां पर शिया ज़्यादा हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हमारे दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को हमेशा लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। अर्शुन प्रोडक्शन के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इन 10 सबसे ज़्यादा शिया आबादी वाले देशों की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है टर्की का। टर्की की जो टोटल आबादी है इसमें से 99% से भी ज़्यादा लोग अपने आप को मुस्लिम कंसीडर करते हैं, यानी टर्की में रहने वाले सिर्फ 0. कुछ % लोग ही ऐसे हैं कि जो या तो नास्तिक हैं यानी कि एथलीस्ट हैं या फिर इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। 99% से भी ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है इसमें 90% के करीब तो सिर्फ सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि बाकी बचे हुए 9 से 10% लोगों का ताल्लुक शिया ग्रुप से है। शिया ग्रुप के अंदर भी वहाँ पर दो और ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से एक तो हैं अल्बेशिया जबकि दूसरे होते हैं जाफरी शिया, और इन दोनों ग्रुप में से भी वहाँ पर अलवी शिया ज़्यादा तादाद में है। इस लिस्ट में अब अगला नाम आता है सीरिया का, यानी कि उस देश का कि जिसको ऐतिहासिक तौर पर मुल्क शाम के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में रहने वाले वैसे तो ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक सुन्नी ग्रुप से ही है, मगर फिर भी कुछ % लोग यहाँ पर शिया ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं। और बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर लगभग शिया ग्रुप की आबादी 15 से 20% के करीब है। कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर जिनकी हुकूमत चला करती थी यानी कि बशर अल असद, इनका ताल्लुक भी शिया ग्रुप से ही है। इस लिस्ट में अब अगला नाम आता है उस अफ़गानिस्तान का कि जहाँ की 98% आबादी मुस्लिम ही है। इन मुसलमानों में से भी ज़्यादातर लोग वैसे तो सुन्नी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मगर फिर भी लगभग 10 से 12% के करीब शिया मुसलमानों की भी बताई जाती है। देर न करते हुए अब अगर बात कर लें अगले देश की, तो इस लिस्ट में अगला नंबर आता है यमन देश का। यमन के अंदर भी वैसे तो शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं, मगर पीछे जितने भी देश बताए गए इनके मुकाबले में यमन में शिया ग्रुप की आबादी कुछ ज़्यादा बताई जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ पर शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लगभग 30 से 40% के करीब हैं, जबकि बाकी बचे हुए 60 से 70% लोग सुन्नी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, अब अगर अगले देश के बारे में बात करें तो 6वें नंबर पर नाम आता है
ہے لبنان کا۔ لبنان کے بارے میں خاص بات یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے باقی زیادہ تر دیشوں سے الٹ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی 80، 85 یا پھر 90% کے قریب نہیں ہے، بلکہ یہاں تو خود مسلمانوں کی آبادی الگ الگ رپورٹس کے مطابق 55، 50 یا پھر 60% کے قریب ہی بتائی جاتی ہے۔ باقی بچی ہوئی آبادی میں زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں یا پھر کچھ دوسرے گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ باقی جو 60% کے قریب مسلم آبادی ہے، اس میں سے ہر ایک گروپ 50-50، یعنی کہ اگر 30% سنی مسلم ہیں تو 30% ہی شیعہ گروپ کے لوگ ہیں۔ 5ویں نمبر پر نام آتا ہے کویت کا۔ کویت بھی ایک ایسا مسلم دیش ہے کہ جہاں پر شیعہ اور سنی دونوں ہی گروپ کے لوگ بڑی آبادی میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کی آبادی یہاں پر 60 سے 70% کے قریب بتائی جاتی ہے، تو وہیں دوسری طرف شیعہ گروپ کے لوگ بھی لگ بھگ 30 سے 40% کے قریب پائے جاتے ہیں۔ دوستو، چوتھے نمبر پر نام آتا ہے مڈل ایسٹ کے سب سے مشہور دیشوں میں سے ایک دیش، یعنی کہ عراق کا۔ عراق میں ویسے تو ٹوٹل مسلم آبادی 96% کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عراق ان دیشوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر شیعہ اور سنی گروپ کا گراف بدلتا رہتا ہے۔ کسی دور میں وہاں پر سنی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جاتی تھی تو کسی دور میں شیعہ گروپ کی آبادی بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ فی الحال دوستو، اگر موجودہ دور کی بات کر لیں تو الگ الگ رپورٹس میں الگ الگ ان کی آبادی کی تعداد بتائی جاتی ہے، مگر ہاں ساری ہی رپورٹ سے یہ بات ضرور کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس وقت وہاں پر شیعہ گروپ میجورٹی میں ہے، جبکہ سنی گروپ کی آبادی شیعہ گروپ سے کافی کم ہے۔ جہاں ایک طرف شیعہ گروپ کی آبادی 65 سے 70% کے قریب ہے، تو وہیں دوسری طرف سنی گروپ کی آبادی 30 سے 35% کے قریب ہی بتائی جاتی ہے، جبکہ وہاں پر ان دونوں گروپ کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جانے والے گروپ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر یعنی کہ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بحرین کا۔ بحرین میں ویسے تو شیعہ گروپ کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے جو پورے دیش کی آبادی کا لگ بھگ 80% کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ شیعہ ہونے کے باوجود بھی وہاں کا جو شاہی خاندان ہے، یعنی کہ جو اس دیش کو چلاتا ہے، اس کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر نام آتا ہے آذربائیجان کا۔ ہاں دوستو، آذربائیجان ہی ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش مانا جاتا ہے۔ اس دیش میں جتنے بھی مسلم رہتے ہیں، ان میں سے 85% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15% کے قریب لوگوں کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ ہے۔ آذربائیجان کے بعد نمبر 1 پر نام آتا ہے ایران کا۔ ہاں دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ تو پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایران ہی ہماری دنیا کا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہے۔ اس دیش کی آبادی آج کے دور میں لگ بھگ 90 ملین کے قریب پہنچنے والی ہے، اور جس میں سے 98 یا پھر 99% لوگ مسلمان ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سے بھی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق سیدھے طور پر شیعہ گروپ سے بتایا جاتا ہے، جبکہ 5% یا پھر 5% سے بھی کم لوگوں کا تعلق سنی گروپ کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور بہت زیادہ پسند بھی آئی ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔